بات ایسی ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک ایجپشن لڑکی کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی ہاسٹل میں گھس کے، وہ دو لوکل بندوں نے ایجپشن لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرنی چاہے، جس پہ وہ ایجپشن لڑکے انہوں نے کہا کہ آپ بدتمیزی نہ کرے، وہ آگے سے ان کے درمیان میں بہت زیادہ مسئلہ خراب ہوا تو مار پیٹ ہوئی 17 مئی کو۔ وہ سارے ایک گروپ کی شکل میں آئے، کم سے کم کوئی 300 400 بندے تھے، ٹھیک ہے، جو کہ بعد میں 1000 بندوں تک ہو گئے، اور وہ انہوں نے سارے جو وہاں پہ ان کو جو بھی فورینر ملا، چاہے وہ ان کو راستے میں ملا، چاہے وہ ان کو میگزین میں ملا، وہ ان کو مارنے لگے۔ انہوں نے پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈین سب کو بہت زیادہ مارا۔ یہاں پہ جو سب سے زیادہ تعداد ہے وہ 15,000 ہے انڈین اسٹوڈنٹس کی، اور 1200 ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کی، اور اس طریقے سے ان سے بھی کم جو ہے وہ بنگلہ دیشی ہے۔ ایجپشن کے وجہ سے جو ہے یہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اس وقت جو ہے بشکیک میں اس وقت کیا صورتحال ہے، حالات کیسے ہیں؟ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے ڈاکٹر اسما خلیل۔ اسما صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اسما، سب سے پہلے تو آپ سے جانیں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا تھا؟ ایکچولی ایسا تھا کہ یہاں کے دو لوکل بندے جو تھے وہ ایک ہاسٹل میں گھس گئے تھے۔ بیسکلی وہ ہاسٹل پاکستانی تھا، لیکن اس میں باقی جو انڈین اسٹوڈنٹس تھے اور ایجپشن اسٹوڈنٹس بھی وہیں پر رہتے ہیں۔ بات ایسی ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک ایجپشن لڑکی کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی ہاسٹل میں گھس کے، وہ دو لوکل بندوں نے ایجپشن لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرنی چاہے، جس پہ وہ ایجپشن لڑکے انہوں نے کہا کہ آپ بدتمیزی نہ کرے، وہ آگے سے ان کے درمیان میں بہت زیادہ مسئلہ خراب ہوا تو مار پیٹ ہوئی۔ وہاں کی جو ویڈیو تھی وہ وائرل ہو گئی۔ یہاں کے لوکل عوام نے کہا کہ یہ فارینرز جو ہیں یہ ہماری کنٹری میں آتے ہیں اور پھر ہمیں مارتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے اپنے پوری ایک ٹیم کو، یہ واقعہ 13 کا تھا، اور پھر 17 کے جمعے کے دن 17 مئی کو وہ سارے ایک گروپ کی شکل میں آئے، کم سے کم کوئی 300 400 بندے تھے، ٹھیک ہے، جو کہ بعد میں 1000 بندوں تک ہو گئے، اور وہ انہوں نے سارے جو وہاں پہ ان کو جو بھی فورینر ملا، چاہے وہ ان کو راستے میں ملا، چاہے وہ ان کو میگزین میں ملا، وہ ان کو مارنے لگے وداؤٹ اینی ریزن۔ ان میں یہ مسئلہ جو کریٹ کیا تھا ایجپشنس نے کیا تھا، لیکن انہوں نے پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈین سب کو بہت زیادہ مارا۔ یہاں پہ جو سب سے زیادہ تعداد ہے وہ 15,000 ہے انڈین اسٹوڈنٹس کی، اور 1200 ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کی، اور اس طریقے سے ان سے بھی کم جو ہے وہ بنگلہ دیشی ہے۔ ایجپشن کے وجہ سے جو ہے یہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ مسئلہ بیسکلی یہ تھا، پاکستانیوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، پاکستانی اسما صاحبہ یہ بیسکلی بتائیں کہ اب آپ محفوظ ہیں، مطمئن ہیں کہ جو پاکستانی سفارت خانے نے اقدامات کیے ہیں اور جو مختلف جگہوں پہ مقیم تھے طلبہ ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے، جو رپورٹ آئی ہے پاکستانی سفارت خانے سے، کیا جو کوارڈینیشن کی ہے، جو طلبہ سے رابطے کیے ہیں، جو اقدامات کیے ہیں حکومت پاکستان جو کوارڈینیشن میں ہے، کیا آپ ان اقدامات سے مطمئن ہیں اور کیا اب آپ لوگ محفوظ مقام پہ ہیں؟ بات ایسے ہے کہ ہم 3 دن سے گھر میں بند ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ان سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ مسئلہ وہی پہ آ جاتا ہے کہ اس سے یہ مسئلہ سالو نہیں ہوگا۔ یہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بلائیں، ٹھیک ہے، وطن واپسی ان کی کرائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر ان سے کہیں کہ یہاں پہ کافی اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ انہوں نے آگے پڑھنا ہے، انہوں نے اپنے سب کچھ یہاں پہ انویسٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کے لوکل بندے جو ہیں وہ پولیس کی کنٹرول میں نہیں ہیں۔ میں آپ کو آج کا واقعہ بتا دیتی ہوں کہ ان کا کرغزستان کا جو فورن افیئر کا جو منسٹر ہے وہ آئے ہوئے تھے، ساتھ میں ہمارے ایمبیسڈر صاحب تھے، ٹھیک ہے، آئی یو کے یہاں کی ایک یونیورسٹی ہے جس کے ہاسٹل میں کل مطلب پرسوں توڑ پھوڑ ہوئی تھی، وہ ابھی وہیں پہ موجود تھے، اور یہاں کے جو لوکل بندے تھے وہ بچوں کو گالیاں دے رہے تھے کہ آپ لوگ یہاں سے نکلیں، آپ لوگ یہاں پہ کیوں ہیں۔ تو اگر ان کی موجودگی میں ایسا ہو رہا ہے تو ہم باہر کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہم ٹھیک میں ہے سے کوئی اسما، نہیں جا وہاں کی سکتا۔ انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ کیا انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ سپورٹ نہیں کیا جا رہا؟ کل رات انتظامیہ کی طرف سے جب یہ حکومت کی طرف سے اور یہ سارے نیوز چینلز پہ یہ بات چلی ہے، تو کل رات جو ہے کوئی تقریباً 3,000 تک پولیس جو ہے وہ پیٹرولنگ کرتی رہی سٹی میں، تو کل کی رات جو ہے وہ خیر سے گزر گئی۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پوری کنٹری ہے نا، اس میں روزانہ تو نہیں ہو سکتا، پیٹرولنگ تو روزانہ نہیں ہو سکتی، ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پہ جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے، بسز جیسی ہو گئی، یا پھر یہاں پہ وینس ہوتی ہے جس کو مشروط کا کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے بچے جو ہیں کالجز جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، تو ہم اس میں نہیں بیٹھ سکتے، ہم سیف ہی نہیں فیل کرتے۔ اچھا، اب ایک رپورٹ اور آئی ہے، ایک بچہ تھا جو کہ ابھی گیا ہوا تھا باہر، ٹھیک ہے، یہی بتایا گیا ہے نا کہ باہر اب آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا ہاتھ کاٹ کے باہر بھجوا دیا گیا ہے، اس کی بھی ویڈیو آئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے بھی یہاں کی یونیورسٹی کا بچہ، IHSM کا بچہ ہے۔ تو یہ سیف نہیں ہے، پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ اس پہ ایک
एक्शन लिया जाए, इनसे एटलीस्ट पूछा तो ठीक है जाए कि अस्मा, ये जो मसला साथ स्टूडेंट्स नहीं है। ऑलरेडी वहाँ पर जख्मी है, क्या उनको भी सहूलियत जो है फराहम नहीं की जा रही? फिलहाल तो ऐसा है कि कुछ नहीं है यहाँ के जो, हाँ ये बात मैं कह सकती हूँ कि जो हमारे यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिनकी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जी। तो वो ये है कि वो अपने बच्चों को लेके हॉस्पिटल और उनकी सारी वो खिदमत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन उन पे भी बहुत बोझ है, इतनी ज़्यादा। ठीक है, वो यहाँ के यहाँ पे वो ठीक है, उनका बिजनेस है, या मैं कह सकती हूँ कि वो पाकिस्तानी है, उनका यहाँ पे बिजनेस है, उन्होंने कॉलेजेस चलाई हैं, लेकिन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनकी भी नहीं है। ठीक है, वो अपने बच्चों की जिस हद तक हो सकती है मदद करें। जैसे हमारे शाहिद नदीम साहब हैं, ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी के अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, बताइए कि फरमान। आपने भी बहुत कुछ सोशल मीडिया पे देखा, सोशल मीडिया पे बहुत से मिस इन्फॉर्मेशन भी है और बहुत गलत बयानी से भी काम लिया जा रहा है, लेकिन आप खुद चूंकि वहाँ पर हैं, आप या आपके जो साथी तलबा हैं, आपके फेलोज़ हैं, उनके साथ कोई ऐसा खुदा न खास्ता वाक़या पेश आया, कोई ऐसी कोई बद तहज़ीबी पाकिस्तानियों के साथ वहाँ पर की गई हो जो आपके सर्कल के लोगों, ऐसा कुछ आप बता सकती हैं? जी, बिल्कुल मैं बता सकती हूँ। जहाँ पे मैं रहती हूँ, उसके साथ ही हमारे साथ हॉस्टल है, जहाँ पे ये सब आए थे। उस रात मेरी ही जो मेरा फ्लैट है, मेरा रूम है, उसके सामने ये सारे लोग घूम रहे थे, ठीक है? हमने लाइट्स ऑफ रखी थी, हमने मोबाइल म्यूट किए हुए थे, हम डर के चुप के कहीं पे बैठे हुए थे, कबर्ड्स के पीछे बैठे हुए थे। हमारे साथ जो हॉस्टल है, वो पाकिस्तानी हॉस्टल है, हमारा आना-जाना रहता है वहाँ पे। वहाँ पे शीशे तोड़े गए, वहाँ की लड़कियों की चीखें आ रही थी, इन लोगों ने बदतमीज़ी की है, अंदर घुसे थे, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। अच्छा, यानी आप यहाँ ये के कहना हुकाम चाह रही कहते हैं कि हैं जो कि जो खबर फैलाई जा रही है कि खवातीन को भी हरासा किया जा रहा है, तो ये बात दुरुस्त है? जी, दुरुस्त है, क्योंकि उनके मैसेजेस बाकायदा पड़े हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी है कि बेटा ये बताइए लिमिटेड कि है, ऐसा नहीं है आपकी कि आपकी एम्बेसडर से मुलाकात हुई या पाकिस्तानी एम्बेसी के जो लोग हैं उनसे लास्ट कब मुलाकात हुई, और वो कितनी दफ़ा या किस मामले में आपको वो आज कांटेक्ट कर सिर्फ चुके एक हैं? ही दफ़ा आए थे। मैंने आज उनको देखा, क्योंकि सारा बहुत ज़्यादा क्राउड था। वो आज पहली दफ़ा आए थे और उसी यूनिवर्सिटी में आए थे जिसमें लड़कियों के साथ बदतमीज़ी की गई थी और लड़कों को काफ़ी मारा गया था, और यूनिवर्सिटी के अंदर, हॉस्टल के अंदर जो घुस गए थे। आईयूके है हॉस्टल, यूनिवर्सिटी का नाम आईयूके है और उसका हॉस्टल था। वो आज ही आए थे, पहली दफ़ा आए थे, और वो क्राउड में बता रहे थे कि हमने डॉक्टर क्लासेस साहबा ये ऑनलाइन कर फरमाइए, दी हैं। जी, डॉक्टर साहबा जी, जी जी, हसन जी। साहब। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जब आप दाखिला लेती हैं या कोई बच्चा यहाँ पे जी, जी। दाखिला लेता है तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है, और क्या जो एम्बेसी है वो उनको क्लैरिटी देते हैं कि आपकी यहाँ पे सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ हमारा काम है, और अगर कोई शिकायत होती है तो एम्बेसी ने जी, आपके जी। कितने मामलात हल किए, और कितने, सुना है उनके पास तो काफ़ी पेंडिंग केसेस भी पड़े हैं जिनके वीज़े नहीं लगे और वो मामलात नहीं सुनाई होती आपकी? जी, हाँ, यहाँ पे जो लेबर्स होते हैं, जो काम के लिए आते हैं, उनके पास अभी भी वीज़े नहीं है। यहाँ पे काफ़ी लेबर्स हैं जिनको इस हालात की वज़ह से उनके जो जहाँ पे रहते थे, जिन डोमों में वो रहते थे, जिन घरों में वो रहते थे, उनसे निकाला गया है। उसी दिन जो यहाँ के लोग थे, उन लोगों ने उनको निकाला, उनके पास वीज़े नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेता है, तो उसको फुल सिक्योरिटी हासिल होती है। उनको बता रहे होते हैं कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है और ऐसा कोई मसला नहीं आएगा, और ये जो है पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और यहाँ का, लेकिन यहाँ के जो अवाम है, इस दफ़ा जो उन्होंने किया बहुत ही ज़ालिमाना रवैया था। स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इनको हमसे प्रॉब्लम थी या इजिप्शियन स्टूडेंट से प्रॉब्लम थी, तो बेशक ये उनको ले जाते, उन पे फ़ाइन लगा देते, उनको डिपोर्ट कर देते, लेकिन इसका हल ये नहीं था। अच्छा, जी। यहाँ की एक मैं बात करना चाहती हूँ कि यहाँ के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर थे, फ़ॉरेन अफ़ेयर मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बात कही है कि हमारे जो अवाम है, उनको गलतफ़हमी हुई थी कि यहाँ पे डेथ हुई है। जो स्टूडेंट्स को मारा गया था या जो लोकल बंदों को मारा गया था, उनकी डेथ हुई है। जी। तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि जब एक डेथ होती है तो उसकी पिक्चर्स भी होती हैं, उसकी बाकायदे से वीडियोज़ भी होते हैं। ऐसा कैसे आप लोगों ने अज़्यूम कर लिया कि हाँ, उसकी डेथ हुई और आप उसका बदला लेने के लिए हर किसी के पीछे जा रहे हैं? जी, ठीक है, ठीक है। अस्मा ये इसमें बताइएगा। ये बताएं कि जो मैं एक सवाल करना चाह रहा था, जी, जी, अली। ये बताइए कि जो पाकिस्तानी सफारत खाना यहाँ दफ्तर खारजा को रिपोर्ट भिजवा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर मुजाहिरीन के वहाँ की इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात हुए हैं और उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर मुंतशिर हो चुके हैं। क्या ऐसी ही सूरत हाल है या मुजाहिरीन जो हैं वहाँ पर अभी तक मौजूद हैं? बात ऐसी है कि वो मैंने आपसे कहा था कि इनकी पुलिस से और इनकी अवाम जो है, इनकी बात नहीं सुन रही है। वो ठीक है, इस वक़्त अब पेट्रोलिंग कर रही है पुलिस, तो अब वो पुलिस के सामने तो नहीं आ रहे, लेकिन बात ये है कि उनको जहाँ कहीं पे भी बच्चा अकेला मिलता है, एक पाकिस्तानी में मिलता है, इंडियन मिलता है जो इनसे मुख्तलिफ हो, तो वो इनके साथ बदतमीज़ी भी करते हैं और इनकी पिटाई भी करते हैं।
यही मसला है ना कि ये तो आप सेफ लोगों की नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस अब शुरू हो चुकी हैं? अब आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से यहाँ से गवर्नमेंट ने भी रिक्वेस्ट की है, वहाँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को, जो सफारत खाना है उसकी जानिब से भी रिक्वेस्ट गई हैं, तो ये ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ ने आप लोगों को कन्वे किया है या अभी तक ऐसी सूरत हाल चलेगी कि आप लोग मैसूर हैं और यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी आप लोगों की कोई राब्ता नहीं है? नहीं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा राब्ता है। ये मैं बता सकती हूँ कि यूनिवर्सिटी बेशक हमारी हेल्प करी, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने हमारी हेल्प की, हम तक फूड पहुंचाया है। और उसके अलावा जो ये हमारे लोकल टीचर्स हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनको जब पता चला कि ये मसला ऐसा नहीं था और इन लोगों ने ज़्यादती की, तो जो हमारे लोकल टीचर्स हैं वो आए, उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की है, बच्चों को निकाला, बच्चों को बचाया, वो रात रात तक घूमते रहे हैं। दूसरी बात है कि ऑनलाइन क्लासेस का इन लोगों ने कहा है, लेकिन वो कल से स्टार्ट होंगी। ठीक है अस्मा, ये बताइएगा कि आप वापस आना चाहती हैं, वापसी के लिए कोई राब्ता आपने किसी से किया है? जी, राब्ते का मैं आपको एक क्लियर कट बता दूं, जैसा कि न्यूज़ में चल रहा है कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि स्टूडेंट्स के लिए हम तैयारा भिजवा रहे हैं और हम स्टूडेंट्स को अपने खर्चे पे लेके आएंगे। लेकिन जो लाहौर में तैयारा पहुंचा है ना लास्ट कल रात को, वो सारे बच्चे जो हैं वो भी अपने खर्चे पे गए हैं। यहाँ से एयरपोर्ट, मनास एयरपोर्ट तक भी वो अपने खर्चे पे गए हैं, उन्होंने अपनी टिकटें बुक कराई हैं। आज जो दो, एक इस्लामाबाद गया है और तैयारा, और एक लाहौर गया है, उन्होंने भी अपने खर्चे पे गए और हम भी अपने खर्चे पे जाएंगे। हमें यहाँ से, हाँ ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी हमें पासपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, हमारे वीज़े निकाल रही है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि यूनिवर्सिटी को चाहिए कि यहाँ पे पाकिस्तानी लेबर हैं, ठीक है, इनका जोर नहीं चलता, ये स्टूडेंट्स को भी मारे तो ये लोग लेबर्स को नहीं छोड़े, तो उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर ओपन किया जाए, उनके पास वीज़े नहीं है, उनको यहाँ से निकाला जाए। और मैं खुद भी पाकिस्तान आना चाहती हूँ, ठीक है, ये सेफ नहीं है। ठीक है, ये सेफ ने खुद आप पाकिस्तान आना चाहती हैं, बहुत शुक्रिया आपका।